गोवा गव्हर्नमेंट आणि IMA इंडियन मेडिकल असोसिएशन गोवा स्टेट ब्रांच आम्ही एक PPM मॉडेलान होम आयसोलेशन जो नवीन चालू केला, म्हणजे जे पॉझिटिव्ह पेशंट्स आहात दे आर असिम्टोमॅटिक कोविड पेशंट्स आहात तांकां आमी आतां घरात ट्रिटमेंट दिवंक शकता. ज्यांच्या घरात सेपरेट एक रूम आसा, ताका जर बाथरूम सेपरेट आसा आनी ताका कोण केअरटेकर आसा जाल्यार तांणी आपल्या घरात रावन आपलं ट्रिटमेंट करून घेवं शकता. आणि हातूंत इंडियन मेडिकल असोसिएशन जे दोतोर आसा, जे अराउंड 150 अशा दोतोरांनी आमकां सांगला की ते आपूण फ्री सर्वीस दिवं शकता ऑन टेलिफोन. म्हणजे ते टेलिफोनाचेर तुजे सारके पळयतले आनी तुका कितें कितें सांगूंक जाय, तुका कितें एडवायस दिवंक जाय ते रेगुलर तुका एडवायस दितले. होम आयसोलेशनान जर पेशंट एकदा गेलो ताणें कितें करपाक जाय की तुका पॉझिटिव्ह आयलो तूं की तुवें डेप्युटी कलेक्टराक ते एक एप्लिकेशन करपाचें ऑनलायन करपाचें. ते सगळ्यांक सद्या खबर आहा कित्याक WhatsAppचेर ते सगळें सर्क्युलेट जायत आसा. ते केलें की डेप्युटी कलेक्टर मागीर ते काडटलो आनी हेल्थ ऑफिसराक घालतलो. लोकल हेल्थ ऑफिसर कोण आहा ताका वता ते. आनी तो मागीर तुमकां फोन करून तुजे कडेन हे सगळी फॅसिलिटी आसा, तुमचे कडेन कशें आसा, कितें आसा, डू यू अंडरस्टँड वॉट इज होम आयसोलेशन, तुमकां कळटा काय ना कितें तें, आनी तुमी मॅनेज करूं शकता, जाल्यार ते तशें लायक ओके म्हणटले विदीन 4 hours. म्हणजे एकदा तुवें एप्लिकेशन केलें न्ही की 4 वरांनी तुमकां कळटलें की तुमी होम आयसोलेशन करूं शकता काय ना ते. सो इट इज अ फास्ट प्रोसेस. अशें न्ही की ते दिसाचे दीस लागतले. एकदा तुवें होम आयसोलेशन केलें की आमचे जे आमी एक सिस्टीम घाल्या तातूंत डॉक्टर पालेकर जो CMO आसा DHS डायरेक्टर हेल्थ सर्व्हिस, ही इज इन चार्ज ऑफ दीस स्कीम ऑन गव्हर्नमेंट सायड. आनी आमच्या सायडीसून आमचो प्रेसिडेंट डॉक्टर साम्युएल आहा तो ताका धाडटलो की दर दिसा की बाबा हे लिस्ट आहा, हे आयचे होम आयसोलेशन आमी सँक्शन केल्लें आसा. मागीर डॉक्टर साम्युएल आपले आमचो ग्रुप आहा, 7 आमच्यो ज्यो ब्रांचीस आसा त्या ब्रांचिसांच्या प्रेसिडेंटांक हो सगळो तो फॉरवर्ड करतलो. सो तांणी आपापले ब्रांचीन कसो पळयतलो हो पेशंट बाबा म्हज्या अंडर येता, म्हज्या ज्युरिडिक्शनान येता, तो करून तो मागीर ताका एक डॉक्टर नेमतलो. फॉर एक्झाम्पल आतां दिवचोचो कोण पेशंट आसा तो साळकार पळय, दुसरो पेशंट आहा डॉक्टर मिथुनान पळयतलो, दुसरो पेशंट आहा तो डॉक्टर आनी कोण पळयतलो. अशें ते घालून दिले की ते फर्स्ट तांकां कॉल करतले कित्याक त्या पेशंटाचे डिटेल आसतले बरोबर. तो तांकां फोन करतलो बाबा तुमी असो म्हणून दोतोर तुका दिसाक 1-2 तुमी आमी एकमेकां कडेन उलोवया, कितें तुका त्रास आसा कितें आसा जाल्यार सांग म्हणून. सो दिस इज द वे इट वील गो. हे 10 दीस सारखे रेग्युलर वतले. ऍक्च्युअली इट इज 17 दीस, 17 दीस, पण 10 दीस तुका दोतोर रेग्युलरली फोन करू शकता किंवा तुवें WhatsAppचेर दोतोराचे कॉन्टॅक्ट आसूं शकता. 10 दिसानंतर आनी 7 दीस यू हॅव टू स्टे युअरसेल्फ इन द हाऊस. म्हणजे टोटल ते 17 दिसाचे होम आयसोलेशन आसा. इट इज नॉट ओनली 10 days. पण 10 दीस जाले न्ही की आमी म्हणटा की तूं दीस म्हणजे नॉन इनफेक्टिव्ह जालो आनी मागीर उरलेले 7 दीस यू हॅव टू बी 100% सारको तूं, म्हणजे मागीर तूं भायर येवन काम बी करूं शकता. अशी सिस्टीम आसा. मागीर आमी तुमकां IMAन आमी सगळ्यांनी मेळून एक किट केला. आतां दीस किट जें आसा तातूंत आमी कितें कितें आसा तो सगळें सांगता. पण ते किट इज नॉट कंपल्सरी तुमी घेवकूच जाय, बिकॉज ते विकते घेवपा जाय. इट कॉस्ट 2500 रुपीज. आनी तुमी जशें आमी एक फोन नंबर दिलो त्या तुका घरा कडेन ते हाडून तुमचे दितलो, ताका तुमी ते 2500 पयशे दिले की तुमकां हे सगळे सिस्टीम मेळटली. हांगा जे सगळे हांवें दाखयले ते आतां एक सांगता तुका. ताज्या बरोबर आमी तुमकां एक लॅमिनेटेड एक हें आसतलें तातूंत हाऊ टू यूज, तुमचे क्वेरीज कशे गुळयो घेवपाचे ते फुडें फाटीं सारके सगळे ते डिटेल्सूय आसतले. हाका मे बी अनदर फ्यू डेज लागू शकता, पण ते अनदर फुडें सगळी सिस्टीम जाग्यार पडटली. आता ही किट आहा तुम्ही दुसरे कडसूनय घेवंक शकता. हांव परत सांगता तुमकां, इट इज नॉट कंपल्सरी दॅट तुमी आमचेच कडसून घेवंक जाय. म्हणजे तुमकां दिसता आनी खंय सेवाय मेळटा कितें मेळटा तुमी ते यू आर फ्री टू डू दॅट. त्या किटान पयलीं आसतली एक विटामीन C. विटामीन C आहा ही चोखपाची गुळी येता किंवा तुवें ते खाल्ल्यारूय जाता. दिसाक 2दां घेवपाची, सकाळीं एक सांजची विथ वॉर्म वॉटर. जालें विटामीन C. दुसऱ्यो गुळयो आसा तुमचे कडेन जे इज विटामीन A, B कॉम्प्लेक्स आनी झिंक. हे सामके गरजेचे आहा. सो ही तुमी दिसाक 1 घेवपाची. ह्यो 2 घेवपाच्यो, ही 1 घेवपाची. मागीर आसा ते विटामीन D ची पावडर. ही पावडर जी आसा ती आठवड्यान एकदां घेवपाची, म्हणजे वन्स अ वीक. म्हणजे तुवें आयज घेतली जाल्यार फुडल्या बुधवारा घेवपाची. म्हणजे अशें बुधवारच्या बुधवारा किंवा सोमारच्या सोमारा अशें आठवड्यान एकदां घेवपाची. दुदान किंवा उदकान घालून गळून घेवं शकता. देन वी हॅव गिवन यू क्रोसिन किंवा पॅरासिटामॉल आमी म्हणटा ताका. ही जोराची गोळी. तुमकां मातसो जोर आयलो किंवा आंग दुखता, तकली दुखता जाल्यार दोतोराक विचारून तुम्ही तुमचो दोतोर आहा ताका फोन करून सांगलें की तो म्हणटलो की ही गुळी घे, मागीर तुमी ही गुळी घेवपाची, गरम उदका बरोबर घेवपाची. नाव वील कम द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इज थर्मामीटर. दिस इज थर्मामीटर आसा. हो थर्मामीटर कित्याक इम्पॉर्टंट, तुमी दिसाक 3दां तुमचो टेम्परेचर पळोवचो पडटलो.
सो तुम्ही जर एकटोच घरान आसा आनी एकूच थर्मामीटर आहा म्हणजे तुम्ही तुमच्या खातीरूच वापरतलो जाल्यार जिबेच्या पोंदा तुम्ही अरावंड 30 सेकंड टू 45 सेकंड दवरपाचो आनी मागीर हाजेर कळटलें तुमकां 37 ही नॉर्मल पण थंय हांव तांबडे ते नॉर्मल आसा खंय पर्यंत तुमकां जर कळना न्ही जाल्यार 35 सेकंडान हाजो फोटो मारून तुमी दोतोराक सुद्दां धाडूं येता तो सांगतो तुका टेम्परेचर कितको हें बरोवन दवरूंक जाय यू हॅव टू मेक अ लिस्ट सारको सकाळी बाबा हो पयलो इतको टेम्परेचर दनपारां इतको सांजचो इतको जालो देन कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टंट इंस्ट्रुमेंट इज दिस इज कॉल्ड एज पल्स ऑक्सिमीटर तुवें अशें दामलें की हांगा पल्स ऑक्सिमीटर येतलो ताजेर SpO2 म्हणून येता म्हणजे तुमचें ऑक्सिजनेशन कितकें आहा बॉडीन तें कळटलें आनी पल्स कळटा तुमचें हें कशें आसा हें असो तें ऑन केलें न्ही की मागीर अशी उगडपाचें तोंड उगडपाचें मदलें बोट तुवें भितर घालूंक जाय सारकें आनी दामूंक जाय देन तुवें असो धरलो की तुका थंय नंबर कळटले तुजो SpO2 कितको थोडे एक अरावंड 30 सेकंड तुवें यू कॅन कीप त्यानंतर तुका पळय 97 आनी 98 हे आयले सो हें जालें की मागीर तुमी जाल्यार तुका फोटो मारून तो तुमच्या दोतोराक दाखोवंक शकता किंवा तुमी तें बरोवन दवरूंक जाय दिसाक 3 सारकें सो 3 तुमी टेम्परेचर काडपाचो 3 तुमी हें करपाचो देन तुमच्या घरान सपोज होच इंस्ट्रुमेंट आनी हें चड आहा म्हणजे तूं आसा तुजी बायल आसा भुरगीं आसा पॉझिटिव्ह जे 3-4 जाण आसता ते क्लीन करपाक आमी तुमकां कॉटन आसतलो भितर थोडोसो तातूंत तुमी सोडियम हायपोक्लोरायड सोल्युशन कशें करपाक तातूंत ते क्लीन करूं येता आनी दुसऱ्यांक वापरूं येता ओके नाव हे ग्लावज आसतले तुम्ही सपोज कंटामिनेट म्हणजे मूत तुमचे मूत थंय पडिल्लें आसा ते क्लीन करूंक जाय किंवा संडासाचें तुमकां क्लीन करूंक जाय तर तुमी हो ग्लावज असो घालून ते वापरूं शकता आनी तो मागीर तुमकां आमी पोतयो दिल्या पळय ते पोतयेन कशें घालपाचें तें हांव सांगता पळय सो हे घाले ग्लावज मागीर मास्क आसतले जाता तितको वेळ तुमी स्वता मास्क घालून भोंवपाचें मदीं मदीं मातशी रेस्ट घेतली जाता पूण मास्क घालून भोंवपाक जाय हे फेस शिल्ड आसता कोणाक खूब जाणां कडेन अशें फेस शिल्ड आसता आनी हे सगळे आहा ते धुवपाक जाय तुमचे नॉब्स आसता आतां हें टेबल आसा हे टेबल साफ करून जाय जाल्यार तुमी तुमकां सोडियम हायपोक्लोरायड सोल्युशन दिलां हे सोडियम हायपोक्लोरायड सोल्युशन तुमी 100 ml घेवपाचें म्हणजे 100 ml घेवपाचें आनी 500 ml उदक घेवपाचें आनी हें मिक्स करपाचें आनी ते एका दिसाक वापरूंक शकता इट शूड बी ऑलवेज प्रत्येक दिसा आयचे फाल्यां वापरूंक मेळचें ना फ्रेशली प्रिपेर्ड आसूंक जाय आनी हातूंत तुवें तुजी आयदनां जीं आसा म्हणजे तुवें स्टीलचे सोबत जेवपाचें ताट आसा पेले आसा चमचे आसा हे सगळे हातूंत धुवंक शकता तूं कळ्ळें क्लीन करूं शकता आनी कपडे जे तुमचे आसा वापरता तुमी ते तुमी नॉर्मली बॉयल करपाचे उदकान घालून मागीर डिटर्जंटान धुलें की दॅट शूड बी ओके सो तितके चड स्ट्रेस घेवपा सारकें तें कांय गरज ना आतां तुमकां आमी 2 पोतयो दिल्या ताचे बरोबर आमी हें तुमकां एक हें दिलां म्हणजे बरोबर कशें खंयच्या पोतयेन कितें घालपाचें एलो जी पोती आसा हातूंत तुमी कितें घालूं शकता तुमी सगळे फेस मास्क तुमी वापरले मागीर हें आसा कळ्ळें न्ही हें आसा हें सगळें हातूंत एलो हातूंत वतलें तुका हातूंत तुका फेस मास्क वता मागीर तुजे एक कॅप म्हजे आहा तसलें वचूंक शकता मागीर तुका मेडिसीन तुजी उरल्या ती सगळी एलो हातूंत वतली ही सगळी इन्सिनरेबल म्हणजे GMCन ती मागीर ती इन्सिनरेबल करूंक तो तुमचो जो बायोमेडिकल वेस्ट आहा तो कलेक्ट करतलो तें वता हें आसा तें रेड दीस इज हातूंत तुवें कितें घालपाच्यो हातूंत तुवें ग्लावज हे वापरलेले ग्लावज आसा ते हातूंत वतले मागीर तुका आनी कितें आसा बाटल्यो तुका तुवें पिल्या आनी कंटामिनेट जाल्या भितर मूत एका बाटलेन मूत बीत लागला तर कंटामिनेटेड कितें आसा तर तें हातूंत वतलें सो तुमकां परत एकदां सांगता हातूंत तुमकां हातूंत सगळे फेस मास्क वतले म्हणजे तुवें जर कपडे बिपडे कशे म्हणजे तुका डिस्कार्ड करपाचे कपडे आसा म्हणजे तुवें सगळे कंटामिनेट जाला भितर मूत पडला संडास पडला तुका केन्ना केन्ना जाता अशें तर ते हातूंत एलो हातूंत घालूं शकता आनी रेड हातूंत तुवें ग्लावज वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ते हातूंत घालपाचें अशें प्लास्टीकचे बी कितें आसा ते सगळें हातूंत घेतलें सो हें सगळें तुमी करून सो 17 दीस तुमी अशें रावपाक जाय कळ्ळें इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट आनी तुमी टोटली हातूंत 17 दिसांतून एकदां भायर आयले की यू वील बी टोटली फ्री ऑफ कोवीड आनी तुमकां जर कितेंय क्वेरीज आसा जाल्यार तुमचो दोतोर आहा ताका तुमी फोन करूं शकता किंवा SMS करूं शकता किंवा ताजेर WhatsApp वापरूं शकता आनी तुमच्यो सगळ्यो क्वेरीज सांगूं शकता इवन तुमकां डावट दिसता की तूं ब्रेथलेस आसा तुमचो वॉकिंगाचो दिसाक 2-3 वॉकिंग सुद्दां करप तुमी घरान आनी डीप ब्रिथींग एक्सरसायज करप मातशें योगा करप आनी तुमी पॉझिटिव्ह रावा सामकें की तुमी बरे जातले म्हणून ह्या सगळ्या संकटांतून तुमी भायर येवं शकता जस्ट बाय सिंपल होम आयसोलेशन थँक्यू व्हेरी मच